دونك ماذا بيا تعملوا تحية كبيرة للأولاد محمد رفيق وغازي اللي قالوا سامحونا على خاطرهم متقلقين على خاطر الكاليتي دو سون ماهيش مخليتهم يوريو الطالون نتاعهم. Mais j'imagine que le talent il apparaît même si le son il est de mauvaise qualité. Donc يعطيهم الصحة وتحية ليهم مرة أخرى. وإن شاء الله باش يقعدوا معنا في العشية بالنسبة للانيماسيون ميوزيكال. Donc on va reprendre le cycle des conférences اللي عندنا retard. Alors juste قبل ما نبداو لي كونفيرونس ثم بورتابل ضايع في بوشيت روز. لقاوه عندك انت نتاعك هو ضايع؟ ايوه به ثم زاد مفاتح ابارامون مفاتح نتاع كرهبه هذه مفاتح كرهبه ضايعين لقاوهم في المنفي نتاعك بون حسب المفتاح يظهر لي فيات مانيش طياره في الكراهب دونك ابارامون دونك المفتاح عندي اللي تلقاوه يلوج على حاجه واللي يلقى حاجه ضايعه ميساج سنترال بور تو ريكوبيري وبارك الله فيكم. دونك on va reprendre avec les cycles des conférences. دونك بالنسبه للبروغرام دونك باش يتبدل شويه. دونك سي زياد بسبيس اللي كان باش يحكي معاه يعمل لنا بريزونطاسيون قبل البوز الحق الروتار وجاب البي بتاعه هو استاذ يعرف. دونك جاب البي وتصريح الولي دونك قبلناه. دونك جو ريغارد لو بروغرام دونك سي زياد بسبيس باش يعمل بريزونطاسيون بتاعه بعد سي طاهر مستيري باش يحكي لنا على ان سوجي ان بو بوليميك اللي ما يحبش يقول لي عليه معناتها حب يخليه مفاجاه اللي هو غاسبياج اوبن سورس. ومن بعد مع سي زياد بوسيري باش يحكي لنا على لي بي في 6 اي الاوبن سورس. ما نعرفش علاش يحبوا كلمه اوبن سورس بورتون احنا في جورني لوجيسيال ليبر. ديجا سي زياد هذا باش يوريكم سيستيم مش باهي في البريزونطاسيون من بعد تفاهموا معاه. وباش نختموا مع هيثم اللي باش يحكي لنا على البروجي نتاعو اس كيو ار نت. بارك الله فيكم. دونك جوست بعد لو سيكل دو كونفيرونس باش ناخذوا بوز ديجوني ليبر فرصه باش تمشيو تشوفوا لي بوتيك اكوتي كان فما مساتريه شدوهم تو يعملوا لكم الجديد يوريكم الحوانت لي ريستورون بور فير فوتر بوز ديجوني ونرجعوا العشيه بور لي ورك شوب. جو رابيل بور لي ورك شوب تتصلوا بالكوميتي داكوي مريم رحاب ولا انيس باش تعملوا بلانين شوب بالنسبه للعشيه ومن بعد اون فا لانونسي. واللي كونكور والديستريبيسيون دي كونكور اي دي كادو بيان سور العشيه. دونك مرحبا بكم مره اخرى ونبداو في لي كونفيرونس. يعطيك الصحه سي نزار. قداش عندي وقت ساعه؟ 25. مرحبا بكم صباح الخير. سامحوني الصوت دونك الكومونيكي نتاعي باش نحكي شويه دونك شويه عربي شويه فرونسي ما حناش دونك في كلاس احنا ليبر. l'innovation pédagogique en éducation technologique. Dans ce communiqué, on fera un petit tour d'horizon sur les potentialités et les limites des LMD, des MOOC, et à travers quelques plateformes de présentation pour l'enseignement en réseau. À la fin, je vais donc présenter l'association que je représente, c'est l'association des professeurs techniques, APROTEC, et ses participations et ses actions. En fait, je vais commencer par le démarrage. Donc, je vais présenter l'association. L'association des professeurs techniques, Jamaït SLT Tarnia. Donc, bas de la révolution, on a voulu donc faire quelque chose à notre pays. On s'est engagé dans la vie associative pour mener à bien. L'année, donc, la représentativité des jeunes dans les associations est faible en Tunisie. À peu près 5%, catégorie jeunes, et les Romains entre 15 ou 35 ans. Donc, on a 5%, mais les jeunes s'impliquent
les associations. Donc un appel pour vous pour s'impliquer davantage dans la vie associative. Mais donc الجمعية donc جلسة التقنية كيفاش بدات الفكرة. donc عملنا ملتقى لهنا في مصير. donc وجاو الأساتذة من الجمهورية الكل. خذينا plusieurs thèmes. donc l'enseignement, comment faire évoluer et améliorer l'enseignement technologique. On a aussi invité notre cher Nizar pour faire montrer donc, les logiciels libres aux enseignants. الجمعية لهنا الجمعية الأهداف نتاعها هي تبادل المعارف والخبرات بين الأساتذة وبين الهياكل والمؤسسات، البحث في الإشكاليات العلمية والبيداغوجية، تطوير الكفاءات الفردية من خلال تحمل المسؤوليات والمشاركة في البرامج التكوينية. D'une façon générale, نخدموا sur 3 éléments: l'élève, le professeur et l'enseignement. يجونا des étudiants نحاولوا نعاونوهم، يجونا des élèves نحاولوا نعاونوهم. Donc on essaie d'améliorer un peu l'enseignement technologique في تونس. كل association عندها organisation. donc l'organisation تاعنا هذه. On a commencé à faire quelques bureaux régionaux. On a un bureau في مهدية، في قفصة، في منوبة، في مستير. Prochainement donc في سوسة في نابل. Et bien sûr les membres. On a quelques photos sur les réunions de démarrage qui fait l'association de Kaunet démarrage. Et on a la volonté de faire quelque chose. On a le domaine d'éducation technologique في تونس. Donc on a le coordonnées de l'association aprotec.tn. Quelques actions. L'action الأولى donc هي المسابقة الوطنية لإبداع التلاميذ. معناها pour faire un concours dans lequel كل واحد يجيب حاجات صنعها. ناخذوا quelques photos pour avoir une idée على الكونكور هذا. donc rapidement les élèves يجيبوا أفكارهم les idées تاعهم et quelques visites pour des centres, etc. هذه action. L'action الثانية Aprodec Student Success. Donc les élèves نحاولوا نعملوا un forum pour la révision قبل الباك. الفورم هذا يصير في كلية، c'est-à-dire هما باش يعديو الباك في الليسي، احنا يحبوا ينشروا donc ils vont passer à l'université يمشيو يعديو الريفيزيون تاعهم في l'université. Donc on a quelques images, quelques photos. Le forum du bac. Donc صار في مستير، صار في قفصة، في مهدية. وديما جينيرالمون البريود اللي قبل البريود دو موا دو مي. هنا في صهليل. دونك شنو يصير؟ ليليف ساعة ريفيزيون تاعو يصير في الانفي، ومن بعد يرجع يعدي الباك في الليسي. دونك هنا شوية بسيكولوجي.
يرجع الباك معناها باش ينجح الفاكولتي. لهنا لاكسيون كيف صارت في قرصة في مهدية. نشوفوا دونك لهنا الحضور et les enseignants qui donnent donc ce cours et cette révision. Bien. Ensuite, donc, quelques autres actions. Les actions donc Tuni Barico. C'est une action, on l'a démarrée en 2011 avec une autre association, la TAST. C'est en fait, on a quelques prix, iPad, imprimante. C'est un concours concernant donc, le bricolage qui pour encourager les élèves à s'améliorer, à innover, à donner de plus. Donc là, je vous quelques photos. تحضيرات إلى آخره. Autre action, donc l'action du bac, le forum du bac, c'est une révision pour les élèves. Et d'autres actions sont en programmation qui m'a à Protect Science Fair. Kif, donc on a essayé d'améliorer le niveau et d'encourager les jeunes pour s'investir dans la robotique. Kif, donc les jeunes خدموا حضروا رواحهم. Ils ont pu participer dans des concours internationaux et nationaux. Donc là, les jeunes chez Robocamp, ils ont atteint un prix. Il y a quelques photos à des concours national, participation في l'international. Et là, on essaie d'améliorer l'image de l'éducation technologique. On a des compétences dans le domaine robotique, dans l'éducation technologique. Allez, on peut concurrencier les autres. ما خلاهم donc هما qui يرجعوا les élèves de Tunis يرجعوا avec une motivation très grande pour s'améliorer. نزيد نشوفوا donc لهنا des actions. بدينا نخرجوا شويه في l'international. On fait quelques partenariats. Donc, un partenariat avec l'association. On va essayer donc de faire une collaboration, des visites, etc. Les exemples donc, de logiciels libres. Voilà. Un exemple SketchUp. SketchUp, c'est un programme dédié à la modélisation en 3D. C'est très facile à utiliser. Les participations de l'association, dans le e-learning. Le e-learning qui m'a donc, les enseignants qui font classe, les élèves en face. Donc, tout ce qui est formation à distance. Est-ce que nous faisons donc, on a participé à un forum concernant le e-learning. Le premier forum, c'est 2012, le deuxième en 2013. On a quelques photos de la participation. Et donc, on a donc discuté concernant la formation à distance. La formation à distance, il y a plusieurs solutions. Il y a des solutions libres, il y a des solutions payantes. Est-ce qu'on va garder l'espace des cours
كما هو ولا نزيدو نحسنوه. C'est une question très fondamentale. Le forum donc j'ai fait des spécialistes concernant donc la formation à distance, et dans ce forum ils ont fait donc un baromètre en Tunisie où nous sommes le travail à distance, l'enseignement à distance. Donc le baromètre vous pouvez donc le trouver sur le site du forum. Il indique que la plateforme la plus utilisée est Moodle. Donc, on va commencer donc à faire la comparaison entre les systèmes libres, donc qui m'a LMS Moodle, et comment donc on va l'utiliser en Tunisie. شنو الاكسبيرينس الموجوده بالنسبه للبلاتفورم هنا؟ LMS Moodle تخلي هنا on a un compte bien sûr avec un code etc. On aura une liste de cours et on peut donc télécharger les cours, donner notre avis et c'est tout. Donc c'est l'inconvénient à dire. On ne peut pas donc voir l'enseignant, on ne peut pas donc discuter avec l'enseignant. Donc, تدخل في الوقت اللي تحب عليه, tu télécharges le cours, tu as une semaine par exemple à répondre et tu dois répondre et l'enseignant وقت اللي يحب يعطيك النوت. ولهنا donc je pense Anna C2I, donc c'est la plateforme réalisée avec le Moodle. Learning LMS جربنا donc la plateforme. صعدت أول حاجة أخرى اللي هي ليمو. شنو المو؟ donc علاش تحط لي في كود انت اكسيتيرا. دونك خلي الكور l'éducation est partagée par tout le monde. Là, donc l'enseignant il peut ouvrir le cours, il peut faire des cours des dates bien déterminées et l'élève il doit être présent à telle date, il suit son quota. On a découvert donc que il y a plusieurs événements internationaux اللي نجموا نتعلموا منهم. Par exemple, le Global STEM Education Conference, c'était en septembre 2013. Le Global Education Conference, donc c'est plusieurs enseignants. كل واحد يقول l'expérience نتاعو في domaine في l'éducation technologique في l'utilisation des softwares etc. etc. Global Education Conference عملنا par exemple fait 14 000 enseignants en même temps, donc 5 jours. C'est à distance, donc c'est une discussion à distance. Ouais. On a essayé d'être parmi les présents, voilà, les participants. Donc, le forum e-learning, le baromètre. Donc voici les participants et les partenaires. نلقاو HP, نلقاو l'ISTE, donc c'est International Society for Technology in Education, نلقاو Adobe, EduChange, etc. iEarn, c'est une plateforme pour faire échanger les projets entre les élèves, etc. Science Plus, EdWeb, UClass, donc c'est une solution pour faire Blackboard Collaborate. Donc American Council for Teaching of Foreign Languages. La Protec aussi, donc c'est un partenaire.
officiel, d'accord? Donc c'est un exploit. La seule association من تونس ولا من العالم العربي اللي معهم في les échanges d'idées pour innover. Kif donc Global Education Conference, vous pouvez s'inscrire dans cette conférence, vos avis, etc. Plusieurs partenaires internationaux très intéressants et sérieux sur ce domaine. Donc, par exemple, Intel Education Teacher Engage, EdWeb, Kif, donc, حابين نكونوا معاهم. Anatole College, l'association Kif, donc ils ont accepté d'être partenaires parmi eux. Qu'est-ce qui se passe dans cette conférence? Par exemple, un aperçu serait, donc les enseignants, ils viennent du monde entier, et chacun présente son intervention, aussi donc la discussion en ligne, avec des présentations PowerPoint, pratiquement 14 000 enseignants connectés du monde. Donc, ça donne de l'ampleur, ça donne d'échanges, des expériences. نعرفوا شنو اللي صار في أمريكا، في فرنسا، في البلدان الكل، ونتبعوا. دونك نشوفوا شنو فما جديد، وين احنا، شنو نجموا نعملوا، اكسيتيرا. باهي نزيدو نقدمو. دونك لهنا participation internationale. Donc لهنا ولات كونكورونس على الماسيف اوبن اونلاين كورسز الموك. دونك تنجم انت تقرا par exemple sciences économie, un domaine avec un certificat qui va être délivré à la fin de votre parcours. Donc, quelques participations de nos membres, elle est Kharjou. Donc, un élève, il a participé maintenant au Noujoum Louloum. Il a bien donc représenté la Tunisie. Donc ça influe, ça change l'enseignement, les élèves, l'enseignement une expérience donc tunisienne. La Wajna, donc on a trouvé donc un projet EdWings plus Omar Akmir. Donc c'est un programme en partenariat avec le ministère de l'Éducation, avec les enseignants et leurs élèves. Le but donc c'est bien sûr il réunit les pays européens et quelques pays qui aident donc comme Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Moldavie, Tunisie et Ukraine. Tunis est le pays الوحيد الافريقي اللي دخل في البرنامج هذا. Donc il permet d'intégrer l'éducation, le dialogue interculturel entre les élèves tunisiens et les élèves étrangers sur un sujet bien déterminé. Donc le PSA, c'est-à-dire le Partner Support Agency, et le CNTE. CNTE, c'est un centre ex-IMBMI. Le nombre d'établissements inscrits dans ce projet, c'est 27 jusqu'à maintenant. Donc il est en phase pilote. Le nombre d'enseignants inscrits, 75, 30 enseignants impliqués dans des projets EdWings, échanges d'idées, de projets. Par exemple, l'année donc في توزر, il communique avec d'autres في l'Écosse, en Finlande. Donc ça touche l'éducation à tous les niveaux, élèves, etc. Le centre CNTE, donc l'année, c'est un centre l'IMBMI qui m'a fait, donc un de l'IDUNET, etc. Donc EdWings.tn,
c'est la plateforme اللي فيها l'échange. Donc, احنا كassociation, on va s'impliquer dans ce projet, on va faire nos propres projets. Donc, les connaissances est liées, donc on a adopté donc cette expérience, on a voulu donc faire un Protect School. Jusqu'à maintenant, donc on a 5 établissements inscrits dans cette plateforme. من 5 ولايات بنزرت مستير قبلي وسفاس. Donc entre les établissements, ça va être lancé maintenant en phase pilote en 2014, 1er janvier, ça va être lancé. L'association Madakhil, donc association, c'est une ONG qui met les ONG الكل. Donc حابين نعملوا la valorisation donc de l'enseignant. خاطر الكلنا نتفكروا انه قراونا عباد دونك يلزمنا نرجعوا لهم الحاجه اللي عملوها. دونك عملنا اكسيون ثانك يو ما يديش سيتي لو 20 اكتوبر وكل واحد تفكر لونسينيون اللي قراه اللي قعد في مخه. هذه سيت اون كولتور يخدموا بها الجابوني مازالت ما عندناش. دونك on va essayer donc de la faire. Les partenaires, donc j'ai les associations au niveau éducatif pour donner de la valeur aux enseignants. مثلا كل واحد فيكم عنده un enseignant اللي يتفكروا اللي يقعد ديما في باله. هنا l'enseignant اللي نشكره برشا donc c'est المرحوم دكتور موجي جمالي qui a fondé la faculté de pharmacie, plusieurs projets. كان ما فماش التربيه دونك شنو يصير الليل دونك من البيت يرميه للمدرسه يجي في الشارع. دونك ليدوكاسيون يحافظوا عليها لازمنا نخدموا عليها كيما مانديلا. دونك كيما قال التعليم هو السلاح الاقوى الذي يمكننا معه يرحم اللي قراونا. لهنا كل واحد منا دونك يلزم on ouvre le débat et chacun on doit s'améliorer, chacun il va faire son propre initiative. نشوفوا الفرق بين الدول اللي تستعمل في الايباد واحنا اي ظهري تعرفوها دونك هنا الفرق بين التعليم والتعليم الخاص الكومبا ما بين ويندوز وبانتو. donc chacun il va essayer d'améliorer l'enseignement technologique في تونس. يلزم donc من الديستانس حتى الكتاب il a sa propre place. donc زوروا المعرض هنا. chacun il doit donc essayer de faire son mieux pour améliorer l'éducation في تونس من كل واحد من البوزيشن تاعو. الحكمة به دونك كما حنا بعد دونك إن لم تجد طريقا فسوف نصنعه بأيدينا. شكرا. Donc time for questions. Quelques questions. ناخذوا. No. لي كيستيون لي ريبونس زياد يبدا موجود من بعد في الستون تلقاوه كيلكو بار سباس اوفير. دونك لي كيستيون سي بور سو طون لا.